श्रीगुरुभ्यो नमः। पोहरादेवि पुण्यभूमौ जन्मलभितमहात्मने भक्तिसेवा सत्यमूर्ते रामारावाय ते नमः। बाल्यादेव विनयशीलं दयाकरुणसागरम् सत्सङ्गध्याननिरतं तं बापूं प्रणमाम्यहम्। सेवालाल् गुरोर्दिव्यबोधामृतपरायणं त्यागसेवा भक्तिमार्गप्रचारकं नमाम्यहम्। मानवसेवा माधवसेवामिति यो नित्यं वदेति लोकहितार्थं जीवितन्तं तस्मै श्रीगुरवे नमः। विद्यादानं प्रबोधं च व्यसनानां निवारणं दीनबन्धुं दयासिन्धुं रामारावं नमाम्यहम्। गोर्बोलि संस्कृतीनं रक्षकं लोकपावनं बञ्जारा धर्मदीपं तं जगद्गुरुं नमाम्यहम्। सत्यधर्मपरायणं समतामार्गदर्शकं प्रेमकरुणा स्वरूपं तं बापुं शरणं गतहम्। हर्षणेन मनशान्तिम् आशीर्वादेन मङ्गलम् भक्तानां हृदि नित्यस्तं रामारावं नमाम्यहम्। एकता सन्देशदातारं समाजोद्धारकारकं जनहितार्थं यो जीव तस्मै श्रीगुरवे नमः। अष्टोत्तरगुणोपेतं सद्गुरुं ज्ञानसागरं रामाराव बापू नाम्ना भक्तिं मे देहि सर्वदा। महासमाधिसम्प्राप्तं देहमात्रवियोजितं भक्तहृत्सिंहासनस्थं वन्दे बापू महाराजम्। सेवायां श्रेष्ठतां ब्रूयात् क्वतु शान्तिं प्रदायकं सत्यविजयमित्युक्त्वा मार्गदर्शी नमोऽस्तु ते। यः पत् भक्तिभावेन रामाराव गुरोस्तवं तस्य जीवे भवेत् शान्ति सेवा भक्तिश्च वर्धते। जय श्री संत जगद्गुरुदास रामराव बापू महाराज की जय। जय संत सेवाला महाराज की जय। जय जगदांब माता की जय। शान्तिः शान्तिः शुभं भवतु। शान्तिः 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 शुभं भवतु।
शान्तिः शान्तिः शुभं भवतु